पापर भारा एते परिमाण रे हे जीव मनीष निजर कर्म फल निहाती भोगिब आउ हे सिद्धि सज्जन आगे मनीष बेले बेले महाप्रभु जगन्नाथ ऊपर अभिमान करे ठाकुरे काहाकू राज उल्लास देइछो काहाकू बरडा ताटी देइछो तुम भली कपटी किए बेले बेले ठाकुर ऊपर अभिमान करे आउ आम्भे माने बेले बेले मा एबे तो समय एमिति हेलानी जनकर छात पड़िले आउ जनकर छाती जळुछि नाही आमे दुखी एइति पई जे आमे दुखे रे अछु ता आमे दुखी एइति पई जे पड़िसा घर सुखे रे अछन काहे कि ना एबे समय एमिति आसिलानी मा अमेरिका रे जदी लाइन कटि जाय अमेरिका लोक इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन करन जापान दा लोक लाइन कटि गला परे से कोन करंती मेन स्विच चेक करन हेले हमर एठी आगिया प्रथमे हमें ओडिसा घर को अनेबा जदी हमर लाइन कटि जाला झरका खोली जदी तार बंद होईची हम मुंडो खराब जदी चार माने जळुची तार हम मुंडो खराब तार बंद हमर शांति तो सेति पई बेडे बेडे भक्त जगन्नाथ को पुरो अभिमान करी कहे कोन कहे जगन्नाथ हो तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ हो तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ हो आगु देई चला जौआ सबु आगु देई चला जौआ सबु आगु देई चमरडा नदी जगन्नाथ हो तुम्हें बड़ कपटी जगन्नाथ हो पहले काहाकू राज उल्लास देइछो काहाकू बरडा ताटी नहीं এই সময় ভিতরে মালো ঠাকুর অভিরাম পরমংশ গ্রন্থ হচ্ছে মালো কইলি শিক্ষা সে কোন কইলে লো কইলি জগন্নাথ প্রভুটি কইলি জগন্নাথ প্রভুটি লোহন্তি কর্ম অনুসারে ফল যাচ্ছি নতি অতি কর্ম অনুসারে जगन्नाथ भगवती जगन्नाथ भगवती मनीष मालो कर्म अनुसार फल भोग करे आउ ए शरीर रे करूथिबा कर्म मा ए शरीर ही भोग करे काहे कि ना शरीर मालो ठाकुर भाषा रे आको अपवित्र करना ठाकुर कौन लिखिछन्ति कली भागवत बड़े सुंदर ग्रंथ जो कली भागवत रचना कला बळे मालो इंग्रेज मानक विरुद्ध रे ठाकुर भिन्न सुंदर जते बळे कली भागवत रचना कले सेते बळे मा देखंतु इंग्रेज माने विचार कले कि सब आम विरुद्ध ग्रंथ तेनु ठाकुर लिखिले मा ये सब देह विषय रे कर्म इंद्रिय विषय रे इपटे इंग्रेज माने विचार कले एमिति एक पुस्तक जहा आम विषय रे लिखा है ठाकुर को मारलो नहीं कोन ना जेल भीतर पुरई देले अभिन्न सुंदर ठाकुर हेले ठाकुर ताको के बंदी करि परिबो मारलो परवर्ती समय भीतर सत्यनारायण स्वामी जगत को मारलो बड़ी ग्रंथ देले ये कली युग भीतर मारलो जहा कली भागवत आउ भगवान कर आनंद रे ग्रंथ से कली भागवत केडे सुंदर पद कोन कहिले भक्त बंधु जेउठी मारलो अनेक पचारती जो माटी होची मा महासंसार सिज बुदा मुळे ठाकुर मोर मा आसे आश्रम टिए करिथिले आउ भक्तबंधु से जागार नाम माल प्रमाण विचार करिबे करमळा होई गला ठाकुर जन्म हेले भोई पड़ारे किंतु आसी लीला गले कोठी करमळा ग्राम रे ता ना के करमळा काहे की हला कहले कर कहिले हस्त आउ मळा कहिले के जोठे के आपण जते पाप करी जानतु ठाकुर मोर कहिले मो तू जते मोर पापी हेता मो कर रे हस्त रे तो पाप को जदी मळी न देबी तू मते कहिबो बोल आनंद गवार स्थानर नाम होछि करमळा आगे आपण कहिबे कर आदाय करा जाउतला बेले करमळा ठाकुर कहिले ना ना जडे बड़ पापी करमळा को आसे कर कहिले हस्त तो पाप को मो हस्त रे मळी देबी बोल आनंद गवार करमळा स्थान पुनी कहिले भक्त बंधु ठाकुर लिखिछन्ति कोन कहिले कले बड़ देउळ जाको कही ये मोरा के तोर देही राधे गोविंद 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 मधुगोल शिव करंदा बड़ देउळ जाको कही ये मोरा के तोर देही राधे
ଦେଉଳ ଖାଲି ବଡ ଦେଉଳ ନୁହଁ ଠାକୁର ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ବୋଲେ 84 କୋଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ତ ବଡ ଦେହ ଜାଣ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳ କ୍ଷମା କରନ୍ତା 84 କୋଶ ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ତ ବଡ ଦେହ ଜାଣ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳ କ୍ଷମା କରନ୍ତା 84 କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇ ତୋର ଦେହ ଜାଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବାବା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଶରୀର ଭିତରେ ମାଲ ଠାକୁର କୋଉଠି ରହିଲେ ଯଦି ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଲା ଯଦି ଇଏ ମାଲ ବଡ ଦେଉଳ ହେଲା ଠାକୁର ଏଠି ଅଭିରାମ କୋଉଠି ରହିଲେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ପଦ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାସ ସମୀରୁ ନାଭି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ ଭୁବନ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳ କ୍ଷମା କରନ୍ତା ନାସ ସମୀରୁ ନାଭି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ ଭୁବନ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗଳ କ୍ଷମା କରନ୍ତା କହିଲେ ନାସା ସମୀରୁ ନାଭି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ ଭୁବନ ଠାକୁର ଏଇଠି ମାଲୋ ରାସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ରାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମାଲୋ କଣ ହବ କହିଲେ ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଯିବ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମାଲୋ ଘର ଆଚ୍ଛା ଘର ବୁଡିଲେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କେମିତି ଯୋଉ ଦିନ ମାଲୋ ରାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଦିନ କଣ ହବ ନା ଏ ଶରୀର ମାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ ଘର ବୁଡିଲେ ପାଣି କଣ ଆଣ୍ଠି ଏ କିଛି ଦିନ ହବ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୋଳ ବଜାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାମ କରନ୍ତି ନଗରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ସାରି ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଝିଅକୁ କହିଲେ ଝିଅରେ ଟିକେ ଚାହା ଦେ ଆଜ୍ଞା ଚାହା ମାଗିବା ସମୟରେ ପେପର ବସି ପଢୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଲା ସେଇଠି ପଡିଗଲେ ଝିଅ ଚା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା ଘରେ ଯାଉନା ଶୋଇବ এই সময় ভিতরে আউ হলেইলে শুনুনাহাନ୍ତି କଚାଡି ହେଇକି ତଳେ ପଡିଗଲେ ଭେ ଭେ ମାଲ ଘରେ ତ ପଡିଗଲା ଡାକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପବନ ପର କରିଦେଲେ ସରିଯାଏ ପାଠ ଘର ଭିତରେ ମାଲ ଭାଳିକି ପଡିଗଲା ବାପାକୁ ମେଡିକାଲ ନିଅ ମେଡିକାଲ ନିଅ ମେଡିକାଲ ନିଅ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରେ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଝାଳ କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ନିଅ ମେଡିକାଲ ନିଅ এই সময় ভিতরে মাল মেডিকাল গাড়ি ডাকু ডাকু ঘন্টাটে বিতিগলা জনে বয়স্ক লোক আসলে ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଝିଅ ଚିଲ୍ଲଉଛି ସମସ୍ତେ ଚିଲ୍ଲଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଲେ ଇଆ ପାଦରେ ହାତ ମାରିଲେ ପାଦରେ ଯେମିତି ହାତ ମାରିଲେ କହିଲେ ମାରେ ଆଉ ତୋ ବାପା ନାଇଁ ରେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ଭେ ଭେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ବାପା 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 ନାଇଁ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାପରେ ବାଦ ଜଣେ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ଛୁଟିରେ ଥାନ୍ତି ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପକେଇଲେ ଛାତି ଚିପିଲେ ତାପରେ କହିଲେ ସରି ସେ ଆଉ କାମ ନୁହେଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ କଣ ଜାଣିଲେ ସେ କହିଦେଇ ଗଲେ କହିଲେ ଘର ବୁଡି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବୁଡିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଟିକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆସେ ମାଲ ଏ ପାଣିଟା ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆସେ ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହୁଥିବ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଶୀତଳ ପଡିଯିବ ଜାଣିବେ ଆଉ କାମ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପବନକୁ ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ନିଜେ କଳି ଭାଗବତରେ ପବନ ସୂତ୍ରର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପା ଇଏ ପବନକୁ ଯାଉ କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହି ଅଭିରାମ ଭାଇ ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମନପୁର ପାଟଣା ଅଭିରାମର ଠିକଣା ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଇଏ ଲୀଳାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ ଏ ପବନ ମାନ ସଳଖି ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ମୋର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଡାହାର ନାସିକାରେ ପବନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ଥଣ୍ଡା ହବ ନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଭୋଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇଯିବ ଏତେ ଛୁଆ ଏ ଗାଁରେ ଏତେ ଜମା ଶୀତଳତାର ପ୍ରତୀକ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ପାଉନି ନିଦ ହଉ
ଦେଖିବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲିଥିବ ଜମା ନିଦ ହବ ରାତି ପାଇଯିବ ନିଦ ହବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଚାଲି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଆସିଲେ ନିଦ ହୁଏ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡିଯିବ ଦେଖିବ ନିଦ ହେଇଯିବ ଦଲବ ବେଡ ଦିଆହେଇଥିବ ଖଟ ଦିଆହେଇଥିବ ନିଦ ହଉନଥିବ କାହିଁକି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ କା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ହେଲେ ସିନା ନିଦ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଶୟନ କରିବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ମା ପବନ ଯୋଉଦିନ ସଳଖି ଚାଲିବ ଏ ପବନକୁ ବହୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଇବ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଇବ ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଇବ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ତାର ପାଦ ପଡୁଥାଇବ ଯୋଉଦିନ ସଳଖି ଚାଲିବ କାମ ଶେଷ ମା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ବହୁ ସଳଖି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡିଯିବ ଦରକାର ଏ ପବନକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଉ ମା ଏ ପବନ ଯଦି ନାହିଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ କଣ ଖାଇବା ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ଛାଡିବା କଥା କହିଲେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେ ମା ମୋର ଉଠିଲା ମା ପଳେଇ ଯିବା ହଉ ହଉ ଆଉ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଳେଇ ଯିବା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦବା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ 10 ମିନିଟ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ କୋଉମାନେ ବସିବେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଦେଖିବା ଆରେ ବାବା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖାଅ କେତେ ଜଣ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ସାଡୁ ଟିକେ ବୁଲାଅ ହଁ ଆଚ୍ଛା ହାତ ଟେକନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବସିବେ ହଁ ହାତ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହଁ 1 2 3 4 5 6 7 8 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଆପଣ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ହୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇବି 5 ମିନିଟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି ବାବା ଆସିଲେଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମାଲ ଜଗତ ଭିତରେ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମା ଠାକୁର ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଏ କରମଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ବିଷ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷକୁ ଅମୃତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ଛୁଆ ମାନେ ଥଟ୍ଟା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ଦେଇଦେଲେ କନ୍ୟାରୀ ମଞ୍ଜି ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ନ ଜାଣି ପାରି ଭାରି ସରଳ ମା ଡାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଡେ ଦୟାଳୁ କାଳେ ବନ୍ଧୁର କିଛି ହବ ଜୀବନ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ସହାୟତା କରେ ମା ଠାକୁର ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡି କେମିତି ରହିବେ ସବୁ ଦିଗ ମାଲ ଡାଲି ଦିଗ ଖାଇଦେଲେ ଯାହା କନ୍ୟାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା କୋଉଠୁ ବୁଝିବେ ମାୟା ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ମୋର ମାଗିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ତ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ କିଏ ହବ ମନ ପଡିଯାଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ସତୀପନି ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାଲ ପାଠ ପଢୁଥାନ୍ତି ସୁଦାମା ପଢୁଥିଲେ এই সময়ে শুক্রাচার্য আসি পৌঁছিলে ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଅଛି ଦିଟା ଭୋଜନ ଦିଅ ହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ସନ୍ଦୀପନି କଣ ବା ଦେବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ନାହିଁ ଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚଉଡା ରଖିଥିଲେ କହିଲେ ଆଜି ତ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ବଣକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରିବା ଶୁଣି ମା କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ଧରି ଜାଣିପାରିଲେ ଚଣା ଦିଟା ଅଛି ହେଲେ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଚଣାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ଦରିଦ୍ର ସେଇ ହବ ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଭ କରିବ ମା ସୁଦାମା ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ଝରକା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଚଣାଟାକୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମୋର ଖାଏ
सारा जीवन मु कटेईटा दरिद्रता को प्राप्त हो किंतु ये चढ़ा को मु कटे खोईदेवी सुदामा कहले ये चढ़ा को मु खाई पछे सारा जीवन मु दरिद्र हो जाए मो सखा मो बंधु मो प्राण ये चढ़ा न खातु जंगल भीतर को गले मां आपण माने भाबुथिबे चढ़ाटा को भोपाड़ी देथिले कोन हेई न था सुदामा को विचार ये चढ़ा को जीवजंतु खाई खाई कष्ट भोगिबे खाइबो तो सुदामा खाइबो गछ ऊपर माल आपनकर सुदामा चढ़ी गले जंगल को काठ काटिबे को जाईतले भगवान कृष्ण सुदामा प्रबल वर्षा है कृष्ण माल गछ मुळे रही गले सुदामा गछ ऊपर चढ़ी से चढ़ा को नंद बंड के खाई दउछन कन्हई मोर पचारिले कृष्ण पचारिले सुदामा अरे कौन गोटे खाऊच तुम पार्टी शुणा जाऊँ मो पाक पाक कर मते तो कहीं दउन सुदामा कहले नाई मो सखा किछि नहीं प्रबल जोरे शीत होची तो दांत को दांत बाजुची सेही शब्द शुणा जाउथिबो मु किछि खाउनी कन्हई मोर ठीक जानि चते ठाकुर मोर ठीक जानि चते सुदामा भली बंधु किए अछि आउ जे कि मान निजे दरिद्र कष्ट भोग करिबे पाई परिबा पाई दरिद्र तार मु पछे दरिद्र हो जाए मो कृष्ण किछि न बंधु कहिबा ए भली ठाकुर को भली बंधु किए अछंती मो नारायण स्वामी को भली बंधु किए बंधु खोजिबा को गले ए बंधु ए अमित सुंदर तुम भली बंधु किए अछि प्रभु जागते तोर परी बंधुटी न मिलिला मते हे बंधु सारा जगत रे बंधु खोजिबे को जाईथिली हेले अमित सुंदर तुम भली बंधु किए अछि बंधु भूली जीवा नहीं स्नेह न पाइले पुरा रुसि पारो स्नेहरे कम गले काले तू शिखिबु हे बंधु भूली मते प्रभु कहीं ना तुम भली बंधु किए हबो ठाकुरंग भाषा ठाकुरंग लेखा केडे सुंदर पद भक्त बंधु तुम भली बंधु किए हबो आ प्रकृत रे जे सुदामार मां दारिद्र्य प्रण को दूर करि दैथिबा बंधु से होचंदे ठाकुर जगत भितर जेते बंधु अछंती सब भली बंधु ठाकुर लिखिछन संसार रे जे बंधु देबा नेबा बंधु संसार रे जे बंधु देबा नेबा बंधु न देले किए कहार आउ न देले किए कहार तुम भली बंधु किए से होइबो तुम भली बंधु किए से होइबो न करि दियो सुदामा पुरा जग बंधु हे तुमे बंधु मोहरा दीन बंधु हे तुमे बंधु मोहरा दीन बंधु हे पहले तुम भली बंधु किए हबो संसार रे जे बंधु देबा नेबा बंधु न देले किए कहार आउ भक्त बंधु से भली बंधु चरण दे अनंत कोटि प्रणाम करी दुई बार नाम संकीर्तन करी आज वाणी को विराम दबा समस्त के कीर्तन करिबा तापरे बाबा को द्वार शेष कीर्तन हबो किंतु ए अधम प्रमाण के प्रेम रे प्रभु को दरबार भीतर समस्त कीर्तन करिबा को अनुरोध करूची आपण समस्त के कीर्तन करिवे भगवान को दरबार में ठाकुरंकर कथा जेते कहिले मध्य कम हबो सेदिन अंतर्जामी भगवान वैकुंठ भगवान मां स्नेह रे ए सुधे सज्जन निजे से ही भाव को देखे चलते सीखिए उठ आसे भक्त बंधु
आमे मध्य ठाकुर चरण में कोटि प्रणाम करी आज बाणी को विराम दबा समस्ते मोर सहित कीर्तन करेंगे। स्कंद पुराण कहते पुराण शुणी जे दक्षिणा न दिए ता पुराण शुणा व्यर्थ हो जाए। जो माने वैष्णव दान देवाई चाहते आगे से दान प्रदान करेंगे। समस्त छिड़ाई जाते प्रेम कीर्तन करेंगे। आज बाणी को विराम समस्त कीर्तन करेंगे। बाणी में त्रुटि क्षमा देवे आनंद देते